ايش يا معلم يا قريب دق دق واشا سيد واشا سيد الحمد لله si vous voulez bien je vous salue si vous voulez Non, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous, pour les enfants. Moi, ils sont là, je pense, Inch'Allah, ماشي راضي ان شاء الله. اجواء رمضان اللي نقسموها مع الجمهور الرياضي يعني الجمهور الجزائري يعني البسيط واللي يحبكم كثير، واش تقدر تقول لهم يعني في هذا الدير؟ واش تحب نقول؟ يكون افطار جماعي اللي راح تعيشوا معهم اجواء رمضان. دوك انا مع الدراري كاين اللي حضرت المنبر جو بونس سي بون شوز سا اوسي سي بون شوز باش نبين لهم بلي حنا ثاني رانا معاهم وحنا ثاني كوني سوليدار معاهم. خويا ميرسي. سينيغالي وفرنسيا تتسمى هنايا الاطفال bon j'aimerais bien inchallah بربي نجوهم كل يوم باسكو سي فري قدو ما نديروا لهم ما نجموش نقلعوا عليهم شويه هذوك لي دولا اللي عندهم. جيمري بيان ان شاء الله ما تكونش هذه الحاجه الاخرى ان شاء الله. جيمري بيان نعاودوا نجوهم بروشان فوا ان شاء الله. نشكر اون بليس دو سا نشكر موبيليس اللي راه يدير في خدمه كبيره. جيمري بيان ما يكونوش كما يقول لك طول طون يجوا يشوفوهم باسكو فريمون والله حاجه توجع في القلب. انا جيمري بيان نقعد هنا باسكو قراف والله قراف. ان شاء الله بربي احنا نتمنى لهم ربي يشافيهم وان شاء الله ماذا بينا تكثروا من هادو لي ريسبسيون هكا باش نجيو شاك جور ونجيو شاك سيمين. ما بيان نخلوا دي كلاب تاعنا باش نجيو نشوفوا دي زونفون كيما هكا. ما عندي مانكم. ولا هذه حبيت نقول سي بون انيسياتيف مبادره جيده اللي قامت بها عائله موبيليس. انا فرانشمون يعني بصراحه هذه اول مره لي نجي للمستشفى ونزور فيها الامراض هكذا سورتو امراض المحروقين. جي فو دي كا مقبله يعني فريمون الواحد لازم يكون كوراجو باش يقدر يتقبل هذيك الصوره. جيت لانه جيت مع جوستومون عائله موبيليس مع الفريق الوطني يمون انكوراجي باش نجينا شويه ونمدوا البسمه ونفرحوا الناس ونعطوا لهم لي كادو تاعهم سورتو الاطفال لي بوتي. هما يحبوا دائما يكونوا ماذا بهم يفرحوا يلعبوا يخرجوا يمشوا. دونك اون ايسيي ان بتي بو نبدلوا عليهم لا روتين كاسي هذيك لا روتين ديالهم. اي بي فوالا كوم جو سوي في جو سوي تري سونسيبل و ما قدرتش نشوف يعني كي الطابق الاخراني ما قدرتش بصراحه ما قدرتش نطلع له فوالا. دونك ونتمنى لهم الشفاء العاجل يا ربي ان شاء الله ويخفف عليهم. Merci. Donc c'est un bon événement organisé par Mobilis. Nous, ça nous tient à cœur, les joueurs, de venir dans ces endroits-là. On sait que c'est pas facile pour les enfants, pour les familles. Donc ça nous prouve qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Donc on dédramatise un peu et surtout pendant le Ramadan, c'est bien de faire ce genre d'action-là. C'était important pour toi de venir, ça fait pas longtemps que tu as choisi l'Algérie, c'était important de t'investir déjà sur le plan humain après le plan sportif? Oui, bien sûr, exactement. Je n'ai pas signé en Algérie que pour le football. Il y a ma famille qui est ici et depuis que je suis pour l'Algérie, on est des exemples ici en Algérie et partout pour représenter le peuple algérien. Et aujourd'hui, je pense qu'on essaie de montrer l'exemple et en venant ici, c'est ce qu'on essaie de faire du mieux possible.
Actualité oblige, Yacine, on va te parler un petit peu de la nomination du nouveau coach, Raivac. Est-ce que déjà tu le connais? Qu'est-ce que tu en penses de lui? Non, aujourd'hui je suis venu pour les malades, je préfère pas parler football, c'est pas l'endroit et le moment de parler du football, ça on en parlera plus tard. Aujourd'hui on est venu voir les malades et Inch'Allah ils vont guérir. Petit avis seulement sur le tirage au sort face au Cameroun, Zambie et Nigeria pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On aimerait avoir un peu ton avis, tes joueurs, tu deviens un cadre de l'équipe nationale, juste ton avis sur ce groupe-là, sur la difficulté de la tâche de l'équipe nationale. Non, c'est pas un groupe facile, mais on sait que pour se qualifier pour la Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile, donc on va se tenir prêt et on va tout faire pour qualifier l'Algérie pour une 3e fois d'affilée pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Dernière question, je peux pas ne pas te poser cette question, on parle beaucoup de ton avenir, est-ce qu'il y a du nouveau, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je sais pas de quoi mon avenir sera réservé, je vais juste reprendre l'entraînement bien comme il faut, bien préparé et on verra ce que l'avenir me réserve. Merci. Ces joueurs de l'équipe nationale, la venue de l'établissement, ils ont apporté beaucoup plus à ces enfants sur le plan psychologique. Sur la télévision, aujourd'hui, en chair et en os. Ça leur a fait vraiment plaisir sur le plan psychologique. En plus de ça, j'ai fait شهر عظيم بالنسبة لنا شهر رمضان. يعني نقدم بالشكر الجزيل لشركة موبيليس الراعي الرسمي اللي يعني دارت هذه المباراة مستحسنة وإن شاء الله يكثروا من هذه المبادرات إن شاء الله. Qu'est-ce qui devient بشاري من اللي حبست كرة القدم التحكيم واش راك tu t'ennuies pas trop كما يقولوا؟ Je ne m'ennuie pas, alhamdoulilah, je suis médecin, j'ai ma affection ici, je m'occupe de ma petite famille et j'ai mes occupations personnelles. Allah yakhlikom, je vous remercie pour cette visite et yatikum saha wa saha ftorkum. Allah yakhlikom. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Mobilis qui organise ce genre d'événement, donc je pense que c'est une très bonne chose. Moi j'ai fait le voyage depuis Paris ce matin, donc je suis très content d'être là, surtout en plus pendant le mois sacré. Donc voilà, si on peut apporter un petit peu de bonheur à ces petits enfants malades, c'est avec un grand plaisir qu'on fait le déplacement. Et puis même je trouve que si on pourrait en organiser beaucoup plus, ça serait vraiment des choses magnifiques pour ces enfants qui souffrent dans des conditions très difficiles. Il y a un petit geste اللي درناه اليوم في رمضان في أواخر العشر الأواخر مع إخواننا وببيشتنا الوطنية لكي نرى مدى يعني معاناة بعض المواطنين في الجزائر وكيفاش يقضيوا الإفطار في الجزائر وشكرا للاتحاد العام للعمال الجزائريين اللي راهم داروا مطاعم كهاته في الجزائر وراه يتمكن بعض المواطنين في احتشام من الافطار وحنا كشركه عموميه وطنيه ودينا ان نشارك لاول يعني مره في هذا رمضان هذا الافطار مع مشاهير وطنيه واللي راهم شرفوا الجزائر باش نوريو باللي ان مع الشهره ايضا كاين معاناه اللي لازم نتقاسموها مع بعض المواطنين الجزائريين. العفو. قناة الهداف في قلب الحرب.